Behöver ofta släppa lite på tamparna framme för att kunna få lite mer. Now I go to the bow and loosen the lines. It's easier to lose the bowline knot if it's a lot of slack on the line. Or you can pull the boat against you, but it's hard to do when the anchor is stretched. See how easy it is to get the line away from the railing. Superbra. Ja. It's two reasons why I drive the boat forward here. First of all, Lucas got more slack on the line to lose the bowline knot. Second, I hold the boat in position so Lucas can concentrate in assemble the line. Oh, something is wrong here. The boat is not moving like it should do. It's the windlass again. It's not taking the line. If I release it, then have some tension on it, it's almost always works. Det där kan du ta med upp hit sen. Sedan kommer ikapp oss. Hej då! Ja, hej då! Ja. We continued south. Lucas took the insane to buy ice cream on Svartsö. I continued south and went to Granholmen. It looks like good protection for the wind there.
this is not what I want. I checked the weather once more and I will continue. It's in another spot just around the corner here. South of Granholmen har vi Notströmsudden. We should get good wind protection there. Later we're going to barbecue and chill out and maybe take a bath. Slå in båten och spärren. Kan lägga den på landgången. Prepare the lines as usual and Lucas take care of the dinghy. I like to have the line over the gangway. That way the dinghy doesn't run into the big boat. And as usual, I want to know where the end is. Det kan vara lite slappare än vad vi har Kidmaster, så det här blir bra. Ja. För Kidmaster lyfter vi lite. Så. Hoppar du i land? Hoppar du i land? Frågan om vi vill gå land på den udden eller där inne. Jag tror vi tar där inne faktiskt. Så. Vi drar tillfälligt i något trä så får vi se vad det blir för vinklar när vi har stängt av den där. Så. Om vi vill ha den på annat sätt sen. Då hittar något trä lite mer åt sidan än rakt fram så blir det bra. Hittar något lite mer. Man måste gå så himla långt lite upp där. Ja, men det är ett pyttelitet träd där. Ja, ta det. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.